Depuis longtemps, nous avons l'habitude de soutenir des personnes migrantes qui viennent frapper à la porte, mais à partir de la mi-mars, ils sont devenus très très nombreux et en détresse puisque le confinement approchait et que c'était difficile pour eux de travailler ou de mendier. Ils s'inscrivent et nous leur donnons des rendez-vous précis pour qu'ils viennent ici, pour qu'il n'y ait pas trop de monde à la fois et éviter la contamination entre les personnes. Donc chaque jour, nous donnons 60 rendez-vous. Voilà, par exemple, la liste des rendez-vous du jour sont entourés ceux qui sont déjà venus. Et nous donnons des rendez-vous chaque jour. Ça demande un gros travail de préparation, recevoir les WhatsApp, les dépouiller, appeler les personnes au téléphone, leur fixer un rendez-vous, mais aussi préparer les aliments qu'on va leur donner, tous les sacs qui sont là, et avec une attention particulière pour les enfants, qui sont nombreux, les enfants pour lesquels on offre du lait en poudre et aussi des couches. وحنا مجموعه ديال الصيادله ديال الرباط وتماره سلا قنيطره اللي جمعنا وسميتو باش درنا هاد المبادره. هي مبادره خيريه لهاد الفئه ديال الناس، وكنعطيوهم واحد المعلومات كيفاش يديروا كيفاش يستعملوا هاد لو جيل اللي جبنا ها هو، وجبنا لهم سميتو هاد الكمامات، وكنوريوهم الاستعمال ديال الكمامات، وكنوريوهم كيفاش يستعملوها وشنو هما الاحتياطات اللي يمكن لهم يتخذوها باش حتى هما مساكن في هذه الفتره هذه يكون شويه معتنين بهم في هذا الوقت هذه ما فيها باس. وحنا المغرب حنا معروفين بالكرامه ديالنا، واخا مساكن هما ماشي ضيوف ولكن ضيوف رغما عنهم جاو في ظروف صعبه. على الاقل حنا الفئه ديال الصيادله فكرنا فيهم وجبنا لهم هاد سميتو واخا رمزي ولكن على الاقل فكرنا فيهم. عيطنا على لو بير دانيال وقلنا له شنو تيبغيو، قال لنا بانهم تيبغيو العدس، تيبغيو الروز، تيبغيو الحليب، تيبغيو الساردين والزيت والسكر. دونك داكشي اللي طلبوا والحليب نيدو داكشي اللي طلبوا لنا درناه ليهم في داك القفه. دونك كاينه القفه ديال 6 ديال الناس وكاينه القفه ديال 10 ديال الناس باش على الاقل يقضيو شويه بلا ما يكون. ولكن راه ماشي بوحدنا، راه كاينين بزاف ديال الجمعيات هذا الخير اللي تيديروا الخير جايين كلهم هنا عند لو بير دانيال. الطريقه ديال التوزيع حنا غير جبناها وحطيناها هنايا داك القفات، ولكن هو لو بير دانيال عنده واحد المجموعه ديال الناس ديال المتطوعين اللي هنا معاه، هما اللي عندهم الناس ديجا عارفينهم، تيتصلوا بهم اما بالتليفون واما سميتو عبر سميتو الالكتروني، تيقولوا لهم وهما ولاو عارفين هاد البلاصه هذه راه مع 10 كيبدا سميتو كيفرقوا عليهم حتى للجوج. دونك هما اللي كيديروا هذاك. حنا دابا جينا غير كنعاونوهم باش نوريوهم هاد المسائل هذه اللي هي الاحتياطات اللي يمكن لهم ياخذوها وكيفاش يستعملوا هاد الكمامات وهاد المعقم الكحولي. Alors, il y a une formidable équipe de 80 bénévoles qui gèrent tout cela, des gens qui prennent de leur temps et de leur énergie pour cela, des Européens et des Marocains. Et puis aussi, il y a beaucoup de groupes et d'associations qui nous soutiennent, les pharmaciens de la région de Rabat, par exemple, mais aussi le cercle diplomatique, quelques institutions, en particulier, bien sûr la Caritas, qui est le service social de l'Église catholique, mais nous en faisons partie, aussi l'OIM, et puis d'autres groupements et associations qui portent le souci, mais surtout beaucoup de personnes privées qui viennent. Je suis heureux de recevoir, par exemple, là, la zakat du Ramadan, de personnes marocaines très attentives à leurs frères et sœurs démunis. Alors c'est un formidable élan de solidarité qui montre que le Covid-19 ne casse pas tout, mais au contraire suscite la générosité, la collaboration, la solidarité. Et c'est la joie que de voir des personnes démunies rentrer ici tout tristes et repartir avec un sourire, parce qu'on a pensé à eux et parce qu'on les a un peu soutenus.
ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.